Tongo sini joto blagni secretary, vice president, ani buskano atukza, ani mafani soman. Jomo darom geto, ani halok ngakai, nana, koto, tai mami. Berilah mangla. Abon ani halok jomo darom ngakai. Abon bagai normo joto no, ani pipeline kulumong, tai nongna, coba nici bayar kisi sakok sawan. Tini ojaga রাজনৈতিক বাসন তো নানি থাইয়া রাজনৈতিক বাসন নানি হিংকানকাই নমতানি তিনি রাজনৈতিক বাসন রিকলাম থামাতামো বসকাংনি 12 তারিখ আন্ধ্র সমাজি বুধ রুবই 17 তারিখ আং পাসন খানকাই আনো ফোন খাইদি আং মিসকো বাই চাকরি নাইনে আং রাজনৈতিক বাসন রিমান কমাইছি আবকে রাজনৈতিক নি বাসন 50,000 বছর চাকরি নগর চাকরি 50,000 बोरा बुरी चिक बाता 2000 रेगा 380 টাকা আবকে রাজনীতি নি কাইসা ম্যানিফেস্টো একেবারে ইতিহাস নাম হয়েছে যারা রাজনীতি থুননাই বদল ফিয়াবা তিনে আং নংনি অ উদয় জমদার ফাইयै চিনি ইতিহাস হাগলা চিনি ইতিহাস অবনো ত্রিপুরা হাসতেও তাবু দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি কাছে নাকে এডিসি দখল করতে হবে দেখতে হবে এডিসি কে সবার জন্য আমরা করতে হবে অর্থাৎ जों एडिसि सिमाया नांनाय एडिसि ने सेगै नांनाय তাই एडिसि যত ইসলাম নাंनाय আবকে তাবো বর্তমান রাজ্য সরকার বিজেপি নে ওয়ান সুমো ফেবাচুন বোবাগানি নেতৃত্বে চিনি ওয়ান সুমো নাंकाय 6th Schedule Autonomous District Council no TTAADC bini bungse TTAADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council और কোনো দিনাপন সিজাগা ত্রিপুরা নন ট্রাইবাল নি সিজা করে হইছে আপনি বলে সিনি ও বর্তমান তাবনি মানিক সাহা তাবনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বারবার ওয়াইরা ওয়াই সাগো এবার 2026 এ আমরা এডিসি দখল করতে হবে অমসিন কিসা কাহামকে বুঝিতে গেল হইছে এডিসি দখল করতে মানে তামো দখল মানে সেনানি নাংনাই মানে কক্সে আগে ভাইলে সিপেনি আমলসন খেলাকা পুনর্বাসন দিতে হবে মাছিনি বড় দিতে হবে তাও মানে এডিসি দখল করতে হবে ফেবা বিজেপি রক সাকা নাংকাকে 2026 সে ক্ষমতাও ফাইনে গেতেছে মোচাং খামু ফেবা বরস আমরা এডিসি দখল করতে হবে সেগি নানানি বর্ণ ইমান টিটি এডিসি সবাইনি বর্ণ ইমান আং এস এ রেসপন্সিবল সিটিজেন আং অরনি এস এ টিপ্রাসাঙ্গে নং আং जों सेवां सुना नांनाय नों किनि हानो सोंखि रनायदा रहोया हायसि तिनि सिनि मा फनियाबो कबामा सिनि यागो माथिया रांसानि माथिया काम करिं मानो तोत्राबो रांसानि माला करिं मानो आबो रांखौ पाइ मानो फियाबा ओ हा केमा खांगले हानोना ताइ पाइमानिया हा एबो एरिया हायसि आबोनि बने बोबागानि नाहरमो ओ हाना तुरखा खानानै नांनाय एबा नांसबनाय हायसि अबोनि बने आं बारबार जे कोनो जागा थां गासे कमासो ত্রিপুরা মথা বোবাগান নেতৃত্বে তাবো রাষ্ট্রতন্ত্র বাই থানে তাবো গণতন্ত্র কাইসা চলেবো ফর দ্য পিপল অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অর্থাৎ লোক চঙ্গনি বিসিংতে লোক ওয়ান চঙ্গনি বিসিংতে লোক চঙ্গই রহমানি বিসিংতে মানে ক আবুলো ভোটিং রাইটস রাষ্ট্রতন্ত্র বাই থানে তাবো গণতন্ত্রের বিসিংতে সন্তি ত্রিপুরা হাসতেন প্রমাণি থান গাইছে 1984 1984 তিনিসা জল ত্রিপুরা হাসতে ও যত রিজনাল পার্টি খাইনো সিনে হানো তিনিসা জল রক খাঙ্গই যাবো সেই তিনু যেসো উনি তবে তিনি অর টিটিএনসি 6 শিডিউল কাউন্সিল তিনি ত্রিপুরা সর বাইকে অহামানকা বিনি লাই বনা রান থাঙ্গে দেরাই নো ওয়ান আমার সিংসা কো 1984 সেই সিনি ত্রিপুরা লিডার্স র आंगामन माने बंगमान थ्रिप्लाया आबोनो बने बोबाग्रा सरकार फाइमानि यागोलो जों नर जतन सुना हामरे माने यागोलो 2021 दाबो एडिसि काउन्सिल बसकांगो आ थ्रिप्लाया रनो जों मुतु खाजाना ओंथों नि बंनि मुक्ति हो तारि मार खायसि आ थ्रिप्लाया साबो थ्रिप्लाया सामातरन त्रिपुरा
নগেন্দ্র জমাতিয়া জয় কুমার রিয়ান রতিমোহন জমাতিয়া তাবুনি বর্তমান কেথান বিজয় কুমার রাংখল তে হরিনাথ দেববর্মা সারচনের নেতৃত্বে আজ জরাও 1984 না তাবুনি হাই গাড়ি কাহাম তঙ্গ না তাবুনি হাই মোবাইল কাহাম তঙ্গ মোবাইল কেনে গাড়ি কেলে বাক্সা কাঞ্চনপুরনি সিমি আগরতলা বাক্সা ইয়াং সিলিগাতিনি সিমি পরা হিমলাইমাং ত্রিপুরাসান সঙ্গ মুক্তি খাইকলাকা তিনি ও হানো সেনানি বাগৈ বিজেপি তক খাইন বই চেষ্টা খাইতাম আবন বই খরকসা খরকসু বিজেপি রমকে আরনো তিনি কলুই দম হইছে তাই বছর দখল খাইছে নিছেন একদিন সালসা আগরতলা চিনি তমনি দমনগর চিনি উদয়পুর চিনি বিশ্বনাথ চিনি আবন বই তাবুক দখল খাই তাম খাইলে বড় নগর পঞ্চায়েত নামি বাগৈ চেষ্টা আবন বই দিনর নংন কেসু অরন্দর তিনি সুরজ দেবর মানো এমবিসি সামনে বই বুথ সান পাইয়া তাবু গণতন্ত্র মিশিং তিনর বুথ বিরহ কাঙ্গাকাই সিন ও এডিসি 6 শিডিউল ন সিনদারনে আবু সিন জবাইছে কখনো তঙ্গু যে দফানি জবন পয়তে থাঙ্গিয়া আ দফা সালসা কমরনাই হিসি আছাই বাহানি নি আফাও করি হিংকাঙ্কাই তং থাইবনি নি সালসা কমরনাই আবনি বাগৈ जों अमर चबा हायसि जों टिप्रासार ताबु राजनीति खायनानि जलायाखौ मुनिबाफानि बरर डेभलपमेन्टनि कक्साव तिनि खुमन हायजागाव ताकरजला हायजागाव 100 ताला बिल्डिं तालिर खांगानखाय खर बोसोर टिप्रासानि बहब मायहाबनाय जोंना हानि अधिकार रे आबन बै बबाग्रा चुक्ति खाय हानि अधिकार रांनि अधिकार राजनैतिक अधिकार आबो जोंना सानि दं हायसि केबा गथक जागिया खोनातक जागिया बाक्सा आबन बै जों जंपै हायजागाव मिटिं खायनके उ खोनातक जे बरर माइदुल लग बुंग्रा खिलारे फैहायसि आबनि बागैनो एकदिन सालसा जेफोर अ हाफोराव फायासै सिगां आंनि नंनि आंनि आं बाबानो साव नन चालाय फांसिनि नार्सारिनि मास्टार डिग्री जरा आसिक परिरेखा बायदाव चाकरि खायनो मुसुनिया दानि समाव चाकरि खायै बर खरसालिसे बहक थांगौ याबा दफानि सामुं हायलाय जब दलखर टिप्रासानि न सामुं खाय माने आजुले जतनि मूल्य दंनि आमासा गायसि तिनि आबनि बयनो सोंतिनि सिक्लार गोबांमा बीए एमए लयार्स डक्टर इंजिनियार्स पाइजा बबागानि लगी आगि सिपेनि हाय इनकलाब जिंदाबाद निते केरिया सिपेनि स्लोगान तांबा इनकलाब जिंदाबाद काहामपुर हागे टिप्रास काहाम खामाया तालजा बुलगा टिप्रासा बाखेर जावायसि पाइले सुका लेसन जेकरा आतरा बलाय माइकां पाइले सुका कोनफां केरियासि नरम सारि तिना न सोंतिनि अ जराबो ताबु खाय तिरिनि 29 तारिख मार्च नि बिसिंग सोंथाय बलिदान नाहारि सों हिमथायखौलाय सिनि बागै टिप्रासा बागै तेमासा बेस्ट ऑप्शन लीडर स्वागतम बबाग्रा बादे आं जरा जरा बेलाय नङा तमुन सिनि बबाग्रा तिरि खाना मताय चाय थांगा नाकाय टिप्रासानि परिस्थिति टिप्रासानि कपालनि बिमान तामु खुबै वानाबा सिंसायसे आबनि बागै जों जरा बेलाय केसेबियाखौ आसबो केसेब सयाखौ एन ओ टिप्रासा दखर आसबो पाप खायाखौ आसबो सुमस कतर खायखौ जे जों अ हानि कमरि थानानै हेसि जों बुनि हानि फायनै दं बरन अ हावर जागा दका तिनि अ बुनि आइनानि फायनै बरगले सोंति सासन खायनान नांका तांगै जों खासिलिया सिनि तंथाय जों कमरनानै नांखा याबा नों आं जों जेता वानस सिदि इ तिरप्रा हास्तेबो 75 বছর বুনি দখনি বড়বাই শাসন খাইজামনি চাই नों कि निजिनि बरबाय शासन खाइजानो मोजों नाकि बरबाय शासन खाइजानो मोजों नरक ताबो रेडी खाइजायसि आबुनि बागै सामनो मालिक सामनाय सामनो अहानि लकार सामनाय गनांनि थानेबो कायसा बुट सिनि बबाग्रा सामाहाय गरि थानेबो कायसा बुट केबो अ कायसा बुट आबो जतन बयन मूल्य आबुनि बागै अ बुसकांनि चंबारिबो फाइनाय 12 तारिख आं नरनो कोयनानि मुचंगो नर जेफ्रु बुदि फायनो नर बुदि फामल यागोलो नर स्रापसा जरानावै याखा बुदना सेखान स्राप जरानाय वान समादि आं तिनि बुद थांके तामनि बय अ बुद जानो
ani busabotini ani next generation sarai khorsa busuk botharomi borni kaham langma khaiklan base angtin obudi thoina wansu nge hasi karon sini dafa তিনি জম্পুজলা হাই জায়গা তাকরজলা হাই জায়গা যত নিছে ডিপ্রাইভ এসডিএম মানমান ইয়া বলব চিনি এমএলএ কয়বার বিধানসভা কক্তি শাখা কলেজ রেডি ও জম্পুজলা তাকরজলা নি কারেন্ট হবা নখন গ্রুম করে খাইছো মতজম হই সব দেখো চালিয়া আবু কবি কম হলে নখন গ্রুম কোনো কারেন্ট সব বিয়াঙ্গ 33 लाख किरी ओ 33 लाख खरा से माले हसी 33 जगह 32 तो कममा सँग सासान हम 33 के भी लाइन पर जो सुनो पावर स्टेशन तो जागे नहीं बस डिप्राइव खाइतम कारण परम का सोशल डिप्रासा कखर कखथाय सानाय र आबन गय बल मससेतुई भागे पनमा आबो तिनि खनालिया आबो उ थांनाय बसर जिमिया जेफ्रो जों ओ हावो मालिक तमोय ताबु जों सेकेंड क्लास सिटिजेन थांका बांग्लादेश नि बॉर्डर फेंसिंग पार खयै फाइगेन के बर काइसेन वासुलि खयो त्रिपुरा हास्ते ब थांगै आरनि बरनो जों शासन खायनायनि नांनाय बरनो सिक्युरिटि तमन नांनाय हायकले सिनि बयते ऑप्शन करिनो समस्या गुजारि तमयसि बरबातिनि बांग्लादेश बागे त्रिपुरा तमय मानो वेस्ट बेंगल थांगै मानो अय जागा थांगो फेट की प्रासानि बागै नों आंजों सि दफा आनि बसाबतै ताम ऑप्शन तम दसाला त्रिपुरानो कारै ताकरजला जम्पुजला कारै सिनि बागै ताम ऑप्शन हा तम गरै आबुनि बागै आं तिनि नर्न राजनैतिक बासन सानाके आं गोबां सायथा मांगामो बीजेपि रावखायके स्मार्टफोन रनाय को बरेरनो बिना मूल्य शिक्षाफोरनो आबो उनका राजनैतिकनि कासे इस्तिहार सुनांगौ तिनि इस्तिहार कोनो करै हायसि बोबाग्रा आगि बसाव बोबाग्रा कखनो साया जे फाइगेनके चाकरि ना हेरना है आगि जों सीपीएम नामले सिकिर जाबो सीपीएम खायके रेगा मातांगिया नक मातांगिया ताम रक ना खायो खरो बोसोर ताबो सीपीएम बायथामोन या बोलो रेगा मातांगिया मातांगि मातंले नक मानि तंले आबो खानिनि अधिकारनि मा थैनलि करे के बेसेप्ले मानिया आबोनि बय आं पयने मुचुंगु सिनि हानि अधिकार आवश्य बेलायखे नांगौ माने अधिकार बुबाग्रा ताबु बसायदोंमो एन तुमुंनो जोंनि प्रासा थानसा कमांके जों 2028 ती प्रासा मुख्यमंत्री माने आबो केबो कासुइबाय आइसि केबो कासुइबाय आबो ने बागै आं कयनानि मुसंगो आनि जतो आनि माफानि समान आनि मा संनो कारण बिरो दरिमा अबोला आं काइसे को ग्लास हन आं पाइरनाय ताबु इलेक्शन नि जरा जेहेतु थांनाय बिहार इलेक्शन मुते मा खायो 2025 बिहार इलेक्शन का विधानसभा इलेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट ताम खाया बिहार खनानि दिनके बुथ